iti naarestar. Babaen pa lang iti naipaulog nga search warrant implementation iti mini drug den ijay slaughterhouse area. Ticket ni patungpal iti Rabii. Nako, 142,000 worth iti shabu. Naala or nakumpiskar iti nasao apo nga lugar. Patrol sa Bombo, Novi, Organo, ibombo mo. When Bombo Jordan agar 142,800 pesos imaata pa siya buti na samsam manipot kadagiti 12 individual. Pakiraman na ti talo babae kan siyam alalaki. Kalpasan ti panakipatumpalo and implementar ti search warrant sa di Santo Niño Slaughterhouse area Baguio City itay Rabii. Dagiti suspect kat marigbig iti alias dagitoy nga istong when 39 years old, unemployed, residente matlang tinaso lugar, alias J, 33 years old, unemployed, kan residente matlang slaughterhouse area Baguio City, alias Kiday, 40 years old, kan residente slaughterhouse Baguio City, 36 years old, alalaki, may sa driver kan residente ti Upper QM Baguio City, nakambagmat lang ti 27 years old ang lalaki. May isang helper kan residente ni Dreamland, Baguio City. Kastamat lang iti 19 years old ang lalaki. Residente ni Dominican Hill, Baguio City. 23 years old ang lalaki. Helper, tubo sa Barbara, Pangasinan. 38 years old nga unemployed. Kan residente ti Slaughterhouse area Santo Niño, Baguio City. 40 years old ang babae. Unemployed kan residente ti Ambyong Latrinan Benguet, 41 years old a babae. Unemployed kan residente ti Ago o Latrinad, kan ti 41 years old a babae. Dispatcher kan residente ti Slaughterhouse area Santo Niño, Baguio City. Tubo sa Jbin Malaya, Pangasinan, may sa target list wenno high value target wenno high impact operations. Bay ti panakipatungpal search warrant nasarakan ti 10 piraso ti heat seal transparent plastic sa siya naglaon ti maatap a Cebu manipod ti nasa o pagtangan a subject for search warrant. Iti sa balabangir bay ti panakakapkap dagiti suspek talong individual pakiraman ti 40 years old a babae ken dua a lalaki iti nasamsama iti tutor may sa piraso ti transparent plastic sachet ken may sa lighter. Dumanon ti agrop na surok kumurang 21 grams mo ti pakabuklan titimbang timbang dagiti nasa wenno dagiti na nakumpiskara anasao nga drug evidences. Kabatan na nakumpiska mo lang ti sumagmano non-drug evidences kas iti butane gas torch, glass tutors, assorted lighters, used aluminum strip, wenno steel foil, wenno residue, glass tutors with residue, plastic sachets, several open plastic sachets with traces of suspected shabu, ken sling bag. Kabatan na iti nasa o nga mini drug den kat nabayagan na ngamanmanmanan matlang iti operatiba Bombo Jordan ken malaksik iti dayta. Dayto na kunaton nga mini drug den. Kunaton nga mini drug den nga Bombo Jordan kasi as in nga grabe nga kunaton nga nailet ken grabe nga nakawarawara ken grabe nga kunaton nga adu. Dagitoy na kunaton nga nag-usara iti illegal nga droga. Iti nakita dito ni enti ko natin nga parang nga second story nga bungalow dagito na nasa o nga ko nato yun nga suspect. So bale dua dito na talaga nga suspect or akin balaya iti nasa o nga ko nato yun nga pagnanaudan. Ngamno pa'y kasta adu iti ako nato yun nga tattao or when adu dagitoy na kunatayon nga tattao nga kunatayon nagturturong iti nasa o nga banaya nga kunatayon nga maatap nga kunatayon nga gumatgatang ken agar-aramat matlang iti shabu iti nasa o nga kunatayon nga lugar. Isu nga dagitoy ni daduma nga nakemeg haan nga kunatayon nga taga-ijay gaputa kunatayon nga dalang iti sabaling inaramid da ijay Bombo Jordan isu nga kunatayon nga nairaman da nga natiliw ngam dagitoy na matlang dadto mga natiliw niya Bombo Jordan ket part matlang so na iti ako natayon nga manmanan dagitoy na dumaduma nga drug units dito na syudad iti Baguio.
So baligi tinasa ang operasyon wenno implementasyon na babaon ti Mm. Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office iti Cordillera Administrative Region, Baguio Benguet Provincial Office. Kastamot lang iti Regional Special Enforcement Team iti Philippine Drug Enforcement Agency. Adamot lang iti Philippine Drug Enforcement Agency, manipod iti Abra Provincial Office, Baguio City Police Office Station 2, Baguio City Police Office Station 6, Baguio City Police Office Station Drug Enforcement Unit, Filipina Drug Enforcement Group Special Operations Unit ti Cordillera Administrative Region, Cavite City Intelligence Team, Baguio Regional Intelligence Unit 14. Dagiti suspect kasawangsango ti kaso a panaglabsing iti sections 6, 7, 11 kan 12 ti Article 2 iti Republic Act 9165. Patrol sa ISA, Bombo Navigantes ISA, Bombo Radio Philippines #1 and most trusted source of news and information.